बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, इंसानी सोच को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि मस्बत सोच का क्या किरदार है और इसके साथ साथ जब इंसान मनफी सोच को अपनाता है तो कितना नुकसान करता है। इन दोनों के असरात जानेंगे, इंसान की शख्सियत पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी पर। मस्बत सोच के भी असरात जानेंगे और साथ साथ मनफी सोच के असरात को कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए कितनी एफर्ट करनी है, इस पर भी बात होगी। और सोच को बदलना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, इसी हवाले से इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं कि जो अच्छा सोचना चाहें भी तो नहीं सोच पाती और उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही चलती है। ऐसे लोगों के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपनी सोच को बदलें और वो लोग जो कि मस्बत सोच अपनाते हैं या फिर मस्बत सोच के हामिल होते हैं वो किस तरह से खुशगवार अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बड़ी से बड़ी परेशानी भी उनको उस तरह से उनके ऊपर हावी नहीं होती या उनको इस तरह से महसूस नहीं होती क्योंकि उनकी सोच पॉजिटिव होती है। और अपनी सोच में पॉजिटिविटी को लाना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, इसको जानेंगे अपने मेहमानों से। जल्दी से तारुफ कराते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन करें एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का हिस्सा रहते हैं, प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की जो दूसरी मेहमान हैं उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे, रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं कुरैतुल ऐन। वेलकम करेंगे कुरैतुल ऐन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू का आगाज़ में करना चाहूँगी प्रोफेसर साहब आपसे, क्या कहेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है सोच के हवाले से, सोच को समझना, जानना और इस पर बात करना कितना ज़रूरी है? थैंक यू वेरी मच मिस हुमा। बहुत खूबसूरत टॉपिक है। हस्बे मामूल सोच, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हकीकत में इंसान जो है ना वो सोच का ही एक गुलाम है। सोच क्या है, सोच करती क्या है, सोच से होता क्या है, क्या सोच फेल है, क्या सोच मफूल है। तो अगर हम देखें तो सोच बेसिकली या बुनियादी तौर पे जज्बों को जन्म देती है। जो सोचते हैं उसके बारे में आपके जज्बात जो है उसके मुताबिक डेवलप होते हैं और वो जज्बात ही आपके अमल की तश्कील करते हैं। सही। सोच है, जज्बा है और फिर वो अमाल है। सोच अच्छी है, जज्बा अच्छा है, अमाल अच्छे हैं। तो अमाल क्या है, अमल क्या? समझ, सोच है, जज्बा है और अमल है, तो अमल से ज़िंदगी है और ज़िंदगी फिर जन्नत है या जहन्नम है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, बेशक। तो ये जो अमल है इसकी बुनियाद ही होती जज्बे से और जज्बे की बुनियाद आपकी सोच से है। तो जितनी अच्छी, जितनी पॉजिटिव, जितनी मस्बत सोच होगी उतने ही जज्बात, उतने ही जज्बे अच्छे होंगे, उतने ही अमाल बेहतर होंगे, उतनी ही ज़िंदगी बेहतर होगी आपकी, उतनी ही सोसाइटी के अंदर आप अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमारी सोच मस्बत है या मनफी है, क्योंकि जिस तरह से हम बात करें कि मस्बत सोच को अपनाना क्यों ज़रूरी है या फिर इससे कितने फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, ज़रा कुरैतुल ऐन से भी जान लेते हैं। कुरैतुल ऐन बताइएगा, जैसे प्रोफेसर साहब ने बड़ा खूबसूरत जो है स्टार्ट लिया है, आप इसमें क्या ऐड करेंगे? मैं चूँकि लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करती हूँ कि हमें बहुत से लिसनर्स कांटेक्ट करते हैं, बहुत से लोगों का फीडबैक आ रहा होता है और बड़ा क्विकली आ रहा होता है। तो रिस्पांस जो आप कोई भी टॉपिक रखते हैं तो लोगों का फीडबैक जिस तरह से आता है तो उस तरह से आप चीज़ों को समझ रहे होते हैं। मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है कि सोच को हालात बना रहे होते हैं। आपके मस्बत सोच है, मनफी सोच है, बाज़ औक़ात हालात का प्रेशर इतना होता है कि कितना ही मनफी आपकी सोच है वो मस्बत में तब्दील हो जाएगी या कितनी ही मस्बत सोच है वो आपकी मनफी तब्दील हो जाती है। सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो इंसान को फेस करनी होती हैं और सोच को तब्दील करना मतलब हम जिस तरह से कहते हैं ना कि एक एज होती है जहाँ तक तरबियत की जा सकती है, उसके बाद भाई अब इस पर कोई असर नहीं हो सकता है।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ چیزیں لوگوں کے ساتھ, جیسے مطلب آپ لوگوں کے ساتھ کوئی شخص بیٹھا ہوگا, آپ کی کمپنی کو انجوائے کرے گا, سیکھے گا, کچھ سمجھے گا, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. آپ کہیں بھی جا کر بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں, مطلب لوگوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کے لیول پر جا کر اگر سمجھا جائے تو ان کی سوچ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ایسے کبھی بھی مطلب ہم امپوز کرتے رہے کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتا, جھوٹ بولنا گناہ ہے, ہمیں پتہ ہے گناہ ہے, لیکن ہم اس کو کس طریقے سے موٹیویٹ کریں گے کہ وہ جھوٹ نہ بولے, وہ اس منفی اثرات سے باہر نکلے, کیونکہ آپ کی باڈی سے بھی ریڈیشنز نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ کی منفی سوچ پنپ رہی ہوتی ہے. تو آپ کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بچہ ہے یا وہ بڑا ہے, آپ کو اس کے لیول پر جا کر سوچنا ہوگا, اس کو سمجھنا ہوگا, تو اس کی سوچ تبدیل کر سکتے ہیں. بالکل, سوچ تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. لیکن خالد صاحب, یہ سمجھنا اور یہ جانچنا کہ میری سوچ منفی ہے یا مثبت, میں کس طرف جا رہا ہوں, مجھے کیا سوچنا چاہیے کیا نہیں, ایک انسان کتنا کیپیبل ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سب چیزیں ڈفرینشیٹ بھی ان میں کر سکے اور ان سب چیزوں پر سوچ بھی سکے؟ اچھا, اس کے اوپر بھی میں ریلیٹ کرتا ہوں اس کو اس طریقے سے کہ انسان کو جو پریشانی آتی ہے وہ حقیقت میں حالات سے نہیں آتی. اچھا, میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میری لائف میں کچھ ایسی سچویشنز بھی ڈیولپ ہوئی ہیں کہ جس نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی, لیکن جب اس کا کلائمیکس ہوا, جب اینڈ ہوا, تو وہ اتنا خوبصورت اینڈ تھا, تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور ساتھ دن آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ یار میں نے یہ جو پینفل ٹائم گزارا ہے, اور یہ پینفل جو ہے وہ میں نے خود سے ہی ڈیولپ کیا ہوا تھا اپنے اندر سے, کہ جو میں نے پہلے کہا کہ ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جو میری سوچ ہے وہی مجھے گھما رہی ہے. صحیح. تو میں نے لاسٹ میں ڈسکس کیا تھا آپ سے کہ رات کو میں سے ہی اچانک ایک دن اٹھا اور میں نے کہا کہ ویٹ مشین پڑی ہے تو ویٹ کروں. جب میں نے اس کا ویٹ کیا تو میرا 10 kg ویٹ کم تھا نارمل ویٹ سے, تو میں پریشان رہا, ساری رات نہیں سو سکا. اگلے دن پریشانی کی حالت میں ڈاکٹر کو فون کیا, ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آئی, میرا ویٹ کم ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کتنا ویٹ ہے, کتنی ہائٹ ہے, کیا, سارا کچھ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کا آئیڈیل باڈی ویٹ, آپ کا ایکچوئل باڈی ویٹ دونوں برابر ہے. دین آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ مجھے حضرت اشفاق صاحب کی بات یاد آ گئی کہ پریشانی حالات سے نہیں ہے, خیالات سے آتی ہے, اور یہ خیالات یہ آپ کی سوچ کا محور ہے. یہ سوچ ہی آپ کو ان جذبوں کے اوپر لے کے آتی ہے, سوچ ہی آپ سے اچھے یا برے کام کرواتی ہے. اچھی سوچ ہے تو اچھا کام کریں گے, بری سوچ ہے تو برا کام کریں گے. لیکن ایک خوبصورت بات آپ سے شیئر کروں میں, جی ضرور, وہ یہ کہ اگر آپ کی بری سوچ ہے تو نقصان کوئی نہیں ہے. صحیح. یعنی کہ جب تک برا کام کر نہیں لیں گے آپ, جب تک وہ برا عمل نہیں آپ کر لیں گے, اتنی دیر تک اس کا آپ کو جزا نہیں ملنے والی, سزا نہیں ملنے والی. لیکن اگر اچھی سوچ آپ کی ہے, کسی کی خدمت کی سوچ ہے, کسی کے بھلے کی سوچ ہے, کوئی نیکی کرنے کی سوچ ہے, کچھ خیرات کرنے کی سوچ ہے, وہ جب سوچ لیا آپ نے تو آپ کو اس کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا. یہ رب کریم کا نظام ہے. بے شک ایسا ہی. تو اس لیے انسان کو اپنی سوچ کو اس انداز سے کرنا چاہیے کہ بھی میری سوچ سے جو ہے وہ مجھے. ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنا اچانک سے ذہن میں آ گئی کہ ہم لوگ, حضرت انسان بنیادی طور پہ پلیئر سیکر ہے. وہ کہتا مزہ آنا چاہیے. تو بعض اوقات ہم ٹریننگ سیشن میں بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر میں نے آپ کو آج یہاں پہ بلایا ہے تو میں نے آپ کو یہاں پہ جو ہے نا وہ پروجیکٹ کیا ہے تو آج مزہ آنا چاہیے. یہ 200 بندہ بیٹھا ہو, مزہ آنا چاہیے. میں نے کہا کیا مزہ ہے کہ وہی کام کرنا جو پہلے سے کر رہا ہوں. تو مزہ آنا چاہیے. یہ پلیئر سیکنگ جو ہے یہ حضرت انسان کے اندر امبیڈڈ ہے کہ اس نے یہ سوچا ہوا کہ مجھے مزہ آنا چاہیے, سیلری مزہ آنا چاہیے, گاڑی مزہ آنا چاہیے, ریلیشن شپ, جاب, نیچر مزہ آنا چاہیے. تو یہ جب تک وہ پلیئر سیکر رہے گا تو یہ یہاں سے اس کی وہ سوچ ڈیولپ ہوتی رہے گی. تو جب تک وہ اس کو کنٹرول نہیں کرے گا, جب تک اپنی سوچ کا زاویہ نہیں بدلے گا, انداز نہیں بدلے گا, اتنی دیر تک اس کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ جب تک وہ اپنی سوچ کو, اپنے خیالات کو نہیں بدلے گا, اور ان خیالات پہ یقیناً ہمارا کسی حد تک قابو ہے, لیکن جتنا ہم قابو پا سکتے ہیں اس کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے کر جانا, اور پھر یہ دیکھنا کہ آیا ہم جو ہے وہ منفی سوچ پر کنٹرول پا رہے ہیں یا پھر ہم جو پازیٹیوٹی کے ساتھ سوچنا چاہ رہے ہیں, پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی پر, اپنی پرسنالٹی پر, اس میں ہم کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں اور کتنا کردار ادا کر رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کا ڈفرنس جو ہے وہ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں, قرۃ العین سے جانیں گے. ابھی ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں.
एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इंसानी ज़िंदगी को जब हम डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली इंसान की सोच को जानना और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अब सोच की बात जब आई तो मस्बत सोच और मनफी सोच, इन दोनों को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ज़रा कुरतुलैन से जानते हैं। कुरतुलैन, मस्बत सोच और मनफी सोच, इसमें एक बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस अपनी देखते हैं कि हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हमने तो बस सोचना है, जो ख्याल जहन में आ गया उसको इतना ज़्यादा जो है वो बबल गम की तरह लेकर चलना है। अब वो मनफी है, ये मस्बत बहुत बाद में जाके हम सोचेंगे, पहले तो बस उस ख्यालात को हमने जो है वो उनको ही अलाइन करते जाना है, उनको एक डायरेक्शन देनी है। हम क्यों नहीं बिल्कुल स्टार्ट पे एक इनिशियल लेवल पे ये सोचने पे मजबूर नहीं होते कि हम ये देखें, हम किसी चीज़ के बारे में, किसी काम के बारे में जब सोचना शुरू कर रहे हैं तो कौन कौन से फंडामेंटल्स हमें पहले सोचने हैं, हमें क्या देखना है, राइट रॉन्ग क्या है, अपने लेफ़्ट राइट देखना है। हम ये नहीं करते, हम तो बस सोचते चले जा रहे हैं। ये तरबियत किसने दी हमें? बहुत अच्छी बात आपने की। पहले तो मैं थोड़ा सा जो ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे मैं वो भी उसकी तरफ भी लेकर जाना चाहूँगी। अच्छा, सोच की बार बार बात हो रही है, मनफी और मस्बत। देखिए, सोच है, सबसे पहले आपके जहन में सोच आ रही है, ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि यार मुझे ये काम करना चाहिए। अब वो मेरी नज़र में मनफी नहीं है, वो आपकी नज़र में मनफी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिविटी आपकी नज़र में हो सकती है। मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ, कहीं भाग रही हूँ, लोगों के लिए हेल्प आउट कर रही हूँ, वो मेरे लिए मस्बत है। आप उसका अलग एंगल ले सकती हैं कि यार देखो लड़की हो के ये पर्दा भी नहीं कर रही है, ये इस तरह से भाग रही है, ना महरमों के साथ उठ बैठ रही है, ठीक है, वो मनफी सोच उधर चली गई है। मैंने अपने एंड पे जो है वो पॉजिटिविटी के साथ में चल रही हूँ। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि वो पॉजिटिव सोच जो मेरे नज़दीक पॉजिटिव है, वो बाकी लोग भी उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं या नहीं करते, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत से हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं और हम बहुत जल्दी लोगों के बारे में जो है एक जो है वो राय कायम कर लेते हैं। अच्छा, फिर जनरली जो मेन है, जिस तरह मैंने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, ये तो हमें बचपन से, जो आपने कहा ना कौन कर रहा होता है, ये हम घर से ही सीख रहे होते हैं, हमें अपने पेरेंट्स से पता चल रहा होता है और वो आगे अपने पेरेंट्स से सीखा होता है। ज़रूरी नहीं होता कि किताबी बातें ही चल रही होती हैं तरबियत में, ठीक है। चूँकि हमारे घर ऐसा होता था, हम हमेशा ये सुनते आए हैं अपने बड़ों से, चूँकि हमारे ख़ानदान में ऐसा होता है, आपने ऐसे ही करना है, चूँकि हमारे घर ऐसा होता था, तो बच्चे की एक सोच डेवलप हो जाती है, उसको ये पता है कि जी हमारे ऐसे होता था। अब वो बहुत आगे जाके हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये तो गलत हो रहा था या ये तो सही हो रहा था। अब सर ने एक बात की है ख्यालात की और जज्बात की। मैं समझती हूँ कि हालात ही ख्यालात बना रहे होते हैं, ठीक है, उसके बगैर आपके ख्यालात कैसे आएंगे। एक पेशेंट है, मेरा बीमार है, मेरे नेगेटिव ख्याल आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कि बस अब ये नहीं बचेगा, उसकी कंडीशन मुझे बता रही है कि वो नहीं बचेगा। दूसरी तरफ मैं पॉजिटिव सोच के साथ दुआ भी कर रही हूँ, मुझे जो पढ़ने को दिया जा रहा है मैं वो भी पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे जहन में जो मुझे एक्चुअल पिक्चर नज़र आ रही है मैं उसको भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो मनफी और मस्बत ख्यालात कहाँ से आना शुरू होते हैं और यही ख्यालात आपकी सोच डेवलप कर रहे होते हैं। फिर जब आपकी एक सोच बन जाती है, आपने बड़ी कोशिश की उसको बचाने के लिए, सब कुछ हो गया, फिर आपको ऐसे ही कोई और पेशेंट चंद सालों बाद मिलता है तो आप कहते हैं नहीं जी मेरा नहीं था बचा तो ये भी ऐसे ही रहे। वो आपकी मनफी सोच आपकी डेवलप हो गई, ठीक है, वो दूसरे में आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं कि आपने वो चीज़ें देखी हुई हैं। अब उसमें जो है साथ साथ आप ये भी कह रहे थे नहीं जी अल्लाह के घर देर अंधेर नहीं है, मुझसे हो सकते हैं, बेहतरी आ सकती है। आप अपने आप को हिम्मत भी दे रहे हैं ताकि आप दूसरे को हिम्मत दे सकें, लेकिन आपकी बॉडी से रेडिएशंस निकल रही हैं, वही जो नेगेटिव डिनाइल में जा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो आपकी सोच मानने के लिए तैयार नहीं है। ज़रा खालिद साहब मैं इसी पॉइंट पे आना चाहूँगी। 2-3 बातें की हैं कुरतुलैन ने, जिसमें से एक ये जिस पे अभी मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि क्यों हम अपने ख्यालात पर काबू नहीं पाते और बस हम जो बोलना चाहते हैं, जो हमारे दिल में हो रहा होता है, जो दिल कहना चाह रहा होता है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब दिमाग और दिल में दोनों में जो है ना हम फैसला नहीं कर पाते कि माननी किसकी है। ये कौन सी जो है वो कंडीशन है? वेरी इंटरेस्टिंग। अब दिल ने भी सोचना शुरू कर दिया है, पहले तो दिमाग सोचता था। अच्छा, इसमें बात हम दिल की है ना, जैसे अभी हम बात करें डिनाइल में जाते हैं तो फिर दिल की मान रहे होते हैं। अच्छा, वो मतलब जो भी बात हो रही है वही सोच के ऊपर है, सोच है, हालात है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ वाक़यात आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, फिर बाद में आप कहते हैं कि यार वो ऐसे ही परेशान हुआ मैं, उसका तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया ही नहीं है, ऐसी मैंने ये सोच लिया, ऐसी मैंने सोच लिया, ये ऐसी मैं परेशान रहा। मैं जो आपको बता रहा था अपने एक्सपीरियंस का कि एक मेरे सामने मर्डर हो गया था,
अब उसमें मैं जो है वो हेल्प करते हुए उसके अंदर एंगेज हो गया, और 2 साल तक जो है वो मेरे चक्कर लगते रहे और स्ट्रेस में रहा। चक्कर मेरे 3 लगे सिर्फ, लेकिन स्ट्रेस पूरे 2 साल का था। लेकिन जब मैं वहां से निकला तो उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया, अदालत ने कहा, माजरत भी की। तो मैंने कहा यार मैं ऐसे ही परेशान रहा, मैं रात की नींदें ऐसी मेरी ख़राब गई, बर्बाद गई। तो मैंने कहा नहीं, इंसान के अपने इख्तियार में कुछ नहीं है, उसकी अपनी अक्ल, फहम, दानिश, अदराक में कुछ नहीं है। जो कुछ है उससे है। जब तक वो आपको कनेक्टिविटी नहीं है तो उस वक्त तक कुछ भी नहीं है। No doubt, मैं परेशान हो रहा हूँ अपने रिस्क के लिए, उसने कहा मैं दूंगा। मैं परेशान हो रहा हूँ अपनी इज्जत के लिए, वो कहता है कि वो मेरे हाथ में है। मैं परेशान हो रहा हूँ कि प्लेयर ऑफ माइंड, और जो कहता है ना दिल का इत्मीनान, वो कहता मेरे हाथ में है। मैं जिंदगी के लिए परेशान, वो कहता मेरे हाथ में है। शिफा कहता वो मेरे हाथ में है। तो जब सब कुछ है ही उसके पास में, तो फिर मैं क्यों परेशान हूँ? और अगर कोई प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, हालात ऐसे हैं, तो उन हालात का अगर कोई नेगेटिव हालात हैं, बुरे हालात हैं, और आपके पास अगर उसका कोई सोल्यूशन है, तो परेशानी किस बात की है? ये भी सही है। और अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, समथिंग इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, फिर परेशानी किस बात की? ये भी सही है। तो ये हजरत इंसान की जो सोच है उसी को ही तब्दील करना है। जो क्वेश्चन था उसकी तरफ आता हूं। अब सोच के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, वो गाड़ी है जो चलती रहती है, रुकती नहीं है। अभी आप थोड़ी देर के लिए सोचिए जहन में कि गुंबद खजरा है, आप फौरन पहुंच जाएंगे वहां पे। आप कहें एफिल टावर, आप पहुंच जाएंगे वहां पे। आप करें मोनूमेंट इस्लामाबाद, फैसल मस्जिद, आप पहुंच जाएंगे। ये ब्रेन जो है ना, ये वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये ग्राफिक्स को, ये पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करता है। अभी अब आपके किसी दोस्त का मैं नाम लेता हूं, आपके किसी में चैनल का नाम लेता हूं, तो चैनल का जो फॉर एग्जांपल सच टीवी का नाम लिया तो आपके जहन में पिक्चर आ जाएगी, लोग आ जाएंगे। आपको मैं कहूंगा कि उकाब, मैं कहूंगा एरोप्लेन, तो आप ना तो एरोप्लेन के स्पेलिंग की तरफ जाएंगे, जहाज आपके फौरन नहीं। तो ब्रेन ने पिक्चर्स को पिक करना है, सोच वहां से डेवलप होनी है। तो जहां तक बात है पॉजिटिव की और नेगेटिव की, इसका आउटकम जो है, उसके आउटकम के ऊपर हम बता सकते हैं। लेकिन जैसे अभी कुरतुलैन कह रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की कि हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से जो है ना वो सिचुएशन को मैच करने की कोशिश करते हैं। फलां के साथ ये हुआ था, यहाँ पे ये सिचुएशन हम देख रहे हैं, अब ऐसा ही होगा। ये कौन सी सोच है? आमतौर पे डिसीजन मेकिंग हजरत इंसान करता, फैसले करता। चूंकि 3-4 कुव्वतें अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं। एक तो फैसला करने की दी है, दूसरी मनसूबाबंदी करने की दी है, तीसरी चेंज करने की, चौथी कम्युनिकेट करने की। ये 4 खूबियां हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अता की हैं। जिस शख्स ने इन खूबियों को कैपिटलाइज ना किया, इनको बुरूकार लेके ना आया, तो उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी कि अब जहां तक फैसला करने की कुव्वत है, तो अब फैसला करना है आपके जो करंट सिचुएशन के मुताबिक है, उसके मुताबिक करना है। लेकिन जब वो मिस्टेक्स करता है डिसीजन में, बिकॉज ऑफ द पास्ट हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा, कि जी वो मेरे साथ ऐसे हुआ था, अब भी ऐसे ही होगा, तो ऐसा हकीकत में तो ऐसा नहीं है। मैं इस सड़क पे पहले गया था, टूटी हुई थी, मैंने नहीं जाना इस पे, हो सकता बन गई हो। तो आपने ही अपनी सोच के अंदाज को बदलना है, पॉजिटिव रहना है। और दूसरा, ये जो चीजें आपको मिल रही हैं उस पर अपना हक नहीं जताना। सही कि जी मेरा हक है इसके ऊपर। तो आम तौर पे जब तक हम पोजेसिव, वैसे इस खत्ते के लोग हम हैं पोजेसिव, ऐसे ही हम अपने तो गुनाह नहीं किसी को देखते। जहाँ पोजेसिव है वहाँ एक खास माइंडसेट को फॉलो भी करें। जरा कुरतुलैन की जानिब बढ़ना चाहूंगी। कुरतुलैन, ऐसा क्यों है? वो जैसे आपने भी पहले कहा था कि जो सोच हमारे अंदर ट्रांसमिट की गई है बचपन से, हम उसी को प्रैक्टिस करने में लगे होते हैं, वही माइंडसेट लेकर चल रहे होते हैं। नहीं, हमारे बड़ों ने तो हमें ये कहा था, हम क्यों किसी और अंदाज से सोचें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो गया तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। ये जो 2-3 चीजें हैं जिनके ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं, इनको चेंज करना कितना ज़रूरी है? मैं ये समझती हूँ कि हर घर में एक बागी ज़रूर होता है जो इस तरह की सोच को चेंज करने की कसम उठा लेता है, अपने रीत रिवाज बदलने की कोशिश करता है। क्योंकि हम इसको भी रस्म में, रीत रिवाज में ले आते हैं कि हमारी ये नॉर्म्स हैं, हमारी फैमिली में ऐसे चल रहा है, तो हम इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को, अब जिस तरह से दिमाग की और दिल की बात हो रही थी, मतलब दिल की जो बातें हैं वो नेगेटिव हम नहीं सोचते क्योंकि वो अभी नाश्ता कर चुकी होगी, मतलब ये हम सोच रहे हैं, या उसके अम्मी अबू मान जाएंगे, यहाँ हम पॉजिटिव होते हैं कि जब तक हमारी शादी हमारी मर्जी की नहीं हो रही होती है, वहाँ हम सोच रहे होते हैं कि पॉजिटिव, उसके लिए हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। और जिस तरह से ये अभी बोल रहे थे कि मैं रात को बहुत परेशान रहा और सुबह मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो लगता है उनके पेरेंट्स मान गए
गए थे फिर डेफिनेटली सिचुएशन कि पॉजिटिविटी आ जाती है। ऐसा ही है, मतलब जहाँ हम चाह रहे होते हैं वहाँ हम उसको पॉजिटिव लेकर आ रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ हम चाह रहे होते हैं कंटिन्यू करेंगे इसी को। नाज़रीन, अभी हमें एक ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मस्बत और मनफी सोच को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है इंसान की ज़िंदगी पर, ज़िंदगी के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, उसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले हम कुरतुलैन से बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुरतुलैन, जहाँ आप बात करी थी कि अगर इंसान चाहे तो अपनी सोच बदल देता है, अब चाहने में या ना चाहने में किस कदर उसका अमल दखल है? क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि अगर वो चाह भी रहा हो कि एक नेगेटिव सोच परवान चढ़ रही है, मैंने इसको कंट्रोल करना है, नहीं मैंने ऐसे ख्यालात को परवान चढ़ने देना, या इनको नहीं हमने जो है वो आगे लेकर जाना, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वही उस पर एक ऐसा छाप छोड़ जाता है या ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है कि अच्छी बनी हुई बात भी बिगड़ जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई काम शुरू करना है और एक छोटी सी हर्डल, एक छोटा सा फेलियर आ गया और उसने सोचा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, अब तो मैं री अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता, मैं तो उठ ही नहीं सकता। क्यों वो ये नहीं सोचता कि री अटेम्प्ट करके मैं दोबारा से जो है वो एक ऐसी जगह पर खड़ा हो सकता हूँ कि मैं इस हर्डल को ओवरकम कर लूँ? ये हर जगह नहीं होता, ठीक है। एक सोच होती है जो मेरी अपनी ज़ात से मुतल्लिक है, जो मैं आपके मुतल्लिक सोच रही हूँ। एक सोच होती है जो मतलब पूरे चैनल की सोच है मेरे बारे में, ठीक है। अब वहाँ पर मैं एक इमेज के साथ आती हूँ। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करते हैं हम, कि सोचा जाता है हमारे बारे में, लड़की जब भी कहीं भी जाती है तो उसके बारे में तो बहुत नेगेटिव सोच होती है। वो उस सोच को कितना तोड़ती है और वो कितना स्ट्रगल करती है, ये आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, मुझे भी अपने एंड पर पता है। एक सोच होती है जो मैं कहती हूँ कि खैर है, लोग सोचते हैं, सोचने दो, मेरी जाने मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी ज़ात पे क्या असर होता है। एक ये भी तो सोच है वही करना। हाँ, बढ़ रहा है, बढ़ने दो, मतलब लोग जो बातें कर रहे हैं वो करने दो। एक वक्त आता है जब कहीं जाके वो झाग की तरह बैठ जाते हैं, वो तमाम तर बातें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उस पीरियड तक वो सब कुछ सह रही है और वो कह रही है लोगों के बारे में बातें करने दें, ठीक है। यहाँ से ये दो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। पसंद नापसंद की जहाँ तक बात है, जब आपने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे ये प्रोफेशन चूज़ करना है या मुझे ऐसे शख्स को ज्वाइन करना है, मुझे ऐसी कंपनी चाहिए इस शख्स की, और उसके लिए मुझे वहाँ पे वो सर पे कफन बांध के निकल पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ होती है कि जहाँ पे लोग क्या कहेंगे, किस तरह से होगा, और लोगों के हसार में अपने आप को रखते हुए आप उनकी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। दो मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। अब डिसाइड ये करना है। अब की जो जनरेशन है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर, हम तो बुढ़े हो गए हैं भाई, इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन अब की जो जनरेशन है उनमें है कि वो मुकाबला करने की सिकत रखते हैं, ठीक है, ठीक है। वो इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि अगर, और घर की सपोर्ट भी है, ऐसा भी नहीं है कि घर वालों की तरफ से नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं शहरों की सिर्फ बात कर रही हूँ, हमारे देही इलाके भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, वहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी है कि ये बोलने से कार ये है कि फैमिली की तरफ से भी एक वो प्रेशर ख़त्म होता जा रहा है, और बच्चे बच्चियाँ भी ये सोच रहे हैं कि हमने जो बेहतर सोचा है, और चूंकि हमने अपने पेरेंट्स के हक़ में ये बेहतर सोचा है तो हमने ये करना है। यहाँ से आके आपकी जो है वो मनफी सोच ख़त्म होना शुरू हो रही है और मस्बत सोच जो है वो उसको परवान चढ़ने का मौका मिल रहा है। 100% नहीं हो सकता कुछ भी, वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं। सर जिस तरह से बातें कर रहे हैं उसमें बहुत सी मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे किताबी बातें सर जो हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम अगर लोगों को देखें, उनमें बैठें, उनको समझें, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। उनको बहुत डिफरेंट तरीके से हमें लेकर चलना होता है। एक छोटे से छोटे तबके का शख्स को भी आप लेकर चल रहे हैं, उसको समझाना, उसको बताना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। आजकल मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगी, जहाँ हम बहुत सारी मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, हमारी कोशिश होती है एग्जांपल्स के साथ चीज़ों को समझाया जाए। बच्चे आजकल ड्रग्स की तरफ बहुत जा रहे हैं, ठीक है, और वो ये समझ रहे हैं कि हम ये बेहतर कर रहे हैं क्योंकि इससे जो है वो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, ठीक है, जो कि उनकी इस सोच को तब्दील करना पेरेंट्स का, उनके इर्द गिर्द उनके दोस्तों का, उनकी फैमिली का। अब बच्चे ये कह देते हैं दोस्त के बारे में कि अगर मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी तो घर वालों के साथ पता चल गया तो भाई इसकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, और ये जो है अगर हल्का फुल्का नशा कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہے اس وقت آپ کو بہت ضرورت ہے کہ اس کی سوچ کو تبدیل کیا جائے اور اس انداز سے تبدیل کیا جائے کہ اس کو آپ سے نفرت نہ ہو بلکہ اس ڈرگ سے نفرت ہو جائے جس کو وہ اپنا دوست سمجھ کر. یہ تو ایک اور پرسپیکٹیو ہے, یقیناً ہم اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن خالد صاحب جیسے ابھی قرۃ العین ایک بات کر رہی تھی, اگر ہم اسی کو لے کر چلیں خاص مائنڈ سیٹ کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں, یا پھر ہمارے ہاں یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے, میں یہ کروں گا تو پتہ نہیں کیا میرے بارے میں کہا جائے گا, مجھے ایگزسٹنس ملے گی اس معاشرے میں نہیں ملے گی, میرے پیرنٹس مجھے سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. دو چیزیں, دو خوف کی صورتحال چل رہی ہیں. ایک تو یہ خوف ہے اٹھ کھڑا ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, اٹھوں گا کیسے, بہت ساری چیزیں, اور ایک طرف وہ انسان ہے جس کو ہر چیز موٹیویٹ کر رہی ہے, میں نے تو کرنا ہے, میں نے تو سوچ لیا, اب تو میں کر کے دکھاؤں گا. دونوں کے سوچنے کا ہی صرف زاویہ ڈفرینٹ ہے یا پھر اور بھی بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں؟ اس میں دیکھیں جو ایک سہج نیچرل سی بات وہ یہ ہے کہ حضرت انسان ہے. فار ایگزامپل ایک انسان ہے, اس کے اوپر اس کے پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے, مدر فادر دونوں ہیں, اور دوسرے اینگل کے اوپر دوسرے زاویے میں اس کے ٹیچرز ہیں, ایک سائیڈ پہ اس کے اپنے ریلیٹیوز اور فیملی فرینڈز موجود ہیں, اور ایک طرف پہ دوسری ایکسٹرنل سوسائٹی ہے. یہ چاروں مل کے اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس نے ہی ایکشن کرنا, اسی نے ہی کام کرنا, اسی نے سوچنا, اسی نے فیصلہ کرنا, چونکہ اس نے یہ اپنے سفیر میں رہتے ہوئے سارے کام کرنا, لیکن انفلوئنس ان چاروں کا ہے. اس سے ہٹ کے تو کوئی بات نہیں ہے. ایسے ہی میرے والدین ہیں, میرے استاد ہیں, اور میرے فیملی فرینڈز ہیں, ریلیٹیوز ہیں, اور باقی دوسری سوسائٹی ہے. اب یہ چاروں کے حصار میں پھنسا ہوا ہوں. جب تک میں اپنے آپ کو پراپر سمجھ نہیں لیتا, میری جیورسڈکشنز کیا ہیں, میری لیمیٹیشنز کیا ہیں, میرا ڈسپلن کیا ہے, میں کہاں تک جا سکتا ہوں, کہاں تک نہیں جا سکتا. والدین ہیں تو ادب آداب کا خیال کہاں تک رکھنا ہے, استاد ہے تو ادب آداب کا خیال کہاں تک رکھنا ہے, سوسائٹی میں مجھے اور اپنے فیملی ریلیٹیوز میں مجھے کہاں تک رکھنا ہے. تو جب تک اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, اس کی سوچ ڈیولپ نہیں ہوگی, جب تک اس کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوگی, اتنی دیر تک وہ کنفیوز بھی رہے گا, اور والدین الگ پریشان رہیں گے, ٹیچرز کا وہ ان کا الگ سے وہ رہے گا, بہن بھائی الگ سے پریشان رہیں گے. تو اس لیے حضرت انسان کو پہلے نا وہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ بیٹا آپ کی یہ جیورسڈکشن ہے, کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ روک نہیں سکتے کسی بھی انسان کو, بالکل ایسے ہی, آپ اس کو کسی کام سے نہیں روک سکتے. ہاں کیا کام کر سکتے. حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں بچوں کو تعلیم پرانی نہ دینا, ان کو جدید دور کی تعلیم دینا, لیکن دین ضرور ساتھ سکھا دینا کہ اپنے والدین کی عزت, رسپیکٹ, احترام کرنا آپ پہ واجب ہے. والدین کے اوپر احسان کرنا آپ کے اوپر واجب ہے کہ ان کے اوپر احسان کریں. آپ والدین کا چہرہ دیکھنا ایک حج کے برابر ہے, یہ بتا دیں اس کو. جب تک انسان کو بتا نہیں خود دیں گے کہ بیٹا آپ کی یہ جیورسڈکشنز ہیں, یہ لیمیٹیشنز ہیں, یہ آپ پہ واجب ہے, یہ آپ نے کام کرنا ہے, باقی زندگی میں جو کچھ آپ نے ایکسپیرینس کرنا کریں. آپ نے اکاؤنٹس میں, فائنینس میں جانا چلے جائیں, آپ نے مارکیٹنگ میں, سیلز میں جانا چلے جائیں, آپ نے انشورنس میں, بینکس میں, ہیلتھ کیئر میں جانا چلے جائیں. وہ نہ اس کو روکیں, وہ جو اپنا دل کرتا ہے, لیکن اپنا کم از کم دین کے حوالے سے اس کی جو ڈسپلن کے اندر رہنا ہے وہ اس کو ضرور سکھا دیں. اچھا اس بات کو یہاں پہ ایک منٹ کے لیے روکتے ہیں. جیسے ابھی والدین کی بات ہو رہی ہے, اب والدین کا یہ سوچنا کہ میرے بچے نے یہیں پہ ایکسل کرنا ہے, اسی پروفیشن کو آپٹ کرنا ہے, یہی اس کے جو ہے وہ الٹیمیٹ ڈیسیژن ہونا چاہیے جو میں نے سوچا ہے, اس کے لیے مثبت ہے یا منفی ہے, یہ نہیں سوچنا, میں نے تو سوچ لیا اور یہی فیصلہ امپوز کر دیا, اس سننے والے کے لیے کیسا ہے؟ یہ سننے والے کے لیے تو بہت پریشان کن بات ہے. یہ اس کی ریزن یہ ہے کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے, لیکن ایک خوبی میں سوما ایسی ہوتی ہے جو ٹاپ پہ ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, محترمہ دیکھ لیں, سوسائٹی دیکھ لیں, آپ کے اندر 20 خوبیاں ہوں گی. ٹیچنگ کا ٹیلنٹ بھی آپ کے اندر ہو سکتا ہے, ایڈمنسٹریشن کا ہو سکتا ہے, آرٹسٹ ہونے کا ہو سکتا ہے, آپ کے اندر فائٹنگ کا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے, کوکنگ کا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے, سنگنگ کا ہو سکتا ہے, لیکن یہ سارے نہیں ہو سکتے ود دا سیم لیول, ود دا سیم میگنیچیوڈ. ایک ٹاپ پہ ہوگا. اب وہ ٹاپ پہ کون سا ہے؟ ٹاپ پہ ہو سکتا ہے وہ سنگر کا ہو, ٹاپ پہ ہو سکتا ہے وہ ٹورسٹ بننے کا ہو, ٹاپ پہ ہو سکتا ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ہو. والدین کہتے ہیں آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, او بھائی ڈاکٹر تو وہ بن جائے گا, ساری زندگی روتا رہے گا. غالب اس پہ فرماتے ہیں, ممتاز مفتی فرماتے ہیں اس پہ کہ اگر آپ کا پیشن پروفیشنز ایک ہو تو اس سے بڑی عیاشی کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر آفس میں, اگر اسکول, کالج, یونیورسٹی میں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے, او بھائی اس کا ٹیلنٹ کچھ اور ہے, کام وہ کچھ اور کر رہا ہے.
اگر کوئی لوگ ٹیلنٹ والا کام کریں گے, اگر والدین کو پتہ ہو یہ ٹیلنٹ والا کام کر رہا ہے, تو والدین خوش ہوں اس بات پہ کہ بچہ میرا خوش رہے گا. کیا بچے کی خوشی اس کو زیادہ مقصود ہے یا کہ اس کو مطلب وہ پروفیشن جس میں. یہاں پہ یہ جاننا, یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ ہمارا بچہ کیا چاہتا ہے, ذرا اس کے خیالات, اس کے جذبات اور اس کے احساسات پہ بھی نظر ڈالی جائے. کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو ناظرین, ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں, خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں مثبت اور منفی سوچ کے اثرات کو ہم ڈسکس کریں کہ انسان کی زندگی پر, اس سے منسلک جتنے افراد ہیں ان کی زندگیوں پر, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اپنی شخصیت پر اس کی سوچ کا کیا اثر ہوتا ہے, کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. اس کو سمجھنا اور پھر اس کو کسی حد تک کنٹرول کرنا, مینیج کرنا کتنا ضروری ہے, اس پر ہم بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے اور کنٹینیو کریں گے اسی ڈسکشن کو. قرۃ العین, آپ سے جاننا چاہوں گی, وہ جو ہم پیرنٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ جو فیصلہ میں نے اپنے بچے کے لیے کیا ہے, جو اس کا فیوچر بھی سیکیور بنانے کے لیے میں نے سوچا ہے, جو میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ کر کے دکھائے تاکہ میرا بھی نام ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اچھے انداز میں سوسائٹی میں ایکسل کر سکے. لیکن اس بچے سے پوچھنا کہ وہ کیا سوچتا ہے, اس کے احساسات, اس کے جذبات, اس کے خیالات کیا ہیں, یہ ہم اگنور کر دیتے ہیں. ایسا کیوں سوچتے ہیں ہم کہ ہماری سوچ ہی اس میں ٹرانسمٹ ہونی چاہیے؟ ایکچولی ہمارا, میں نے جس طرح سے پہلے کہا نا کہ ہم لوگ چل رہے ہیں اپنے خاندان, اپنی فیملی, اپنی نارمز جو ہم لوگوں نے ایک خود ساختہ اپنے ایک اصول بنائے ہوئے ہیں زندگی کے. چونکہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا تو آگے میں اپنے بچوں سے کیوں پوچھوں, اور وہ آگے اپنے بچوں سے کیوں پوچھے. ہم نے ایک تربیت ایسی کی بھی ہے. پھر اس کے بعد بچے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اسکولنگ سے لے کر اس کی اینڈ لائف تک, پریکٹیکل لائف تک جانے تک, اس کی شادی تک ہم مشورہ کرنا پسند ہی نہیں کرتے. یہاں وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ چونکہ میں نے پال پوس کے جوان کیا, میں نے پیدا کیا, تو ماں ایک عورت کی اجارہ داری ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں بچوں کو جو ہے, یا بیٹوں کو خاص طور پر, میں زیادہ مطلب کنٹرول میں رکھوں. پھر کل کو تو شادیاں ہو جائیں گی تو وہ اپنی بیوی کو جگہ بہت سی مائیں دیکھ رہی ہوں گی, تو وہ یہی سمجھ رہی ہوں گی کہ شاید ہم جو ہے وہ ایک الگ سے ایک سوچ لے کر آ رہے ہیں. لیکن حقیقتاً ہم غلط کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ جن کو ہم خود قریب لانے کی بجائے خود دور کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ بظاہر تو ہماری خدمت بھی کر رہے ہوں گے, بظاہر وہ کہہ رہے ہوں گے امی جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے ہی ہوگا, لیکن اندر ہی اندر کہیں ان کے کسی کونے میں, ان کے دماغ میں ایک نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ اس چیز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ کل کو جب ہمیں اختیار ملا تو ہم اس سے ہٹ کے کریں گے, جبکہ ہوتا نہیں ہے. وہی ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. جب ہم اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ٹھیک ہی تھے بھائی, ہمیں بھی اب ایسے ہی کرنا چاہیے. تو بات صرف اتنی سی ہے. اب یہاں پر میں کہوں گی کہ ہماری کتابیں, ہمارا میڈیا بہت سی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اب جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں, مطلب اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنا کتھارسس کر رہے ہیں یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ دیکھنے والوں میں بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم کس حد تک تبدیلی لا سکتے ہیں, اور ہمیں ضرورت ہے اس چیز کو. تبدیلی پاکستان میں آ گئی, یہ سوچ میں آنی ضروری ہے جو کہ بہت جلد آ جائے گی انشاءاللہ. یقیناً بڑی اچھی بات کی ہے. اب جب سوچ کو کنٹرول کرنے کی بات کریں, دونوں سے میرا یہی سوال ہوگا, اس میں ایکسپیکٹیشنز کا کیا کردار ہے؟ مجھے اس سے یہ امید تھی, اس نے یہ امید توڑ دی, اب میں اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنے لگی. مس تھینک یو ویری مچ. آپ نے ایکسپیکٹیشنز کی بات کی, توقعات کی بات کی, تو میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں وہی پھر حضرت انسان کے ساتھ جو وہ پلیئر سیکر ہے. میرے ساتھ ایسا کیوں؟ یا مجھے اس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے, مجھے اتنی سیلری دینی چاہیے, مجھے صبح ناشتے پہ چائے ملنی چاہیے, انڈا پراٹھا ملنا چاہیے, مجھے کرسی آفر کرنی چاہیے, مجھے جی جناب کہہ کے بلانا چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, میں ایکسپیکٹیشن, توقع حضرت انسان کے اندر شامل ہے. ڈیفینیٹلی آپ اسے باہر نہیں نکل سکتے کہ جی توقع نہیں ہے. تو وہ اللہ کے ولی ہیں جن کا جو آرزو اور ان کا حصول برابر ہے, یعنی کہ حصول وہ سمجھتے ہیں کہ میری آرزو کے مطابق ہے. تو جب آپ کے حصول اور آپ کی آرزو میں چینج یا ڈیویشن ہوگی تو پھر سٹریس ہوگی, تو یہ سٹریس آپ کو لے کے جائے گی نیگیٹو آؤٹ کمز کی طرف. ٹھیک ہے, تو وہ اس جگہ پہ لے کے آنا اس کو ضروری ہے کہ اپنی توقعات, مثال کے طور پہ ایک اور اس سے اختلافی نوٹ بھی
इसके अंदर एक है। अच्छा, वो इस तरह से है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। ठीक है। कि अब ये देखें कि अगर आपको चाय पसंद है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? क्या हमारे को चाय पीती रहती हो? चाय नहीं पिया, कॉफी पिया करो। और आप क्या कॉफी पीते रहते हैं? अरे भाई, वो उसका फंडामेंटल राइट है, बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट है। उसको किस चीज को प्रेफर करे, वो चाहे वो नीला रंग, वो गर्म कपड़े, सर्द कपड़े, व्हाटएवर इट इज, कि वो उसका बेसिक राइट है। आपको सिर्फ उसको जो है ना वो वैल्यू करना है उसको। अब इसमें भी एक्सपेक्टेशंस का किरदार है, जो मुझे पसंद है वो इसे भी पसंद होना चाहिए। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट द वैल्यूज। वैल्यूज बेसिकली हैं क्या? आमतौर पे जितने भी बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और फिर किताब की शक्ल में हमारे लिए पेश कर दिया, ठीक है। और हम जो अपना आज जो बात भी कर रहे हैं वो किताब से ही हमने सीखी हुई है। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं होता कि ये किताबी बात है या ये कोई हजरत इंसान की बात है। बेसिकली एक्सपीरियंसेस को ही लोग किताब की शक्ल में देते हैं। आज मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि सर किताब लिख दें, ठीक है। वो किताब से अब आप मुझे भी कह देते हैं, मैं आपको भी कहता हूँ कि किताब लिख के आप, चूंकि आपने नहीं रहना, मैंने नहीं रहना, तो मेरे बाद में आने वाले लोग हैं, कम से कम उससे वो कुछ सीख लेंगे, उससे कोई एडवांटेज मिल जाएगा। वापस इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, एक्सपेक्टेशंस की। तो ये एक्सपेक्टेशंस ही आपको मारती हैं, एक्सपेक्टेशंस ही आपको खराब करती हैं और उस बंदे को भी खराब करती हैं। आखिरी इसके ऊपर मैं आपको स्टोरी छोटी सी सुना देता हूँ। मेरे एक दोस्त है, मेडिकल डॉक्टर है, तो मेडिकल स्पेशलिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। वो बैठे हैं एक दिन, तो मुझे कह रहे कि यार वो मुझे ना एक घर में कबर्ड बनानी है। तो मैंने कहा मुझे बता देना, मैं किसी को बता दूंगा तो ले आएगा। उन्होंने बैठे बैठे विदिन 3.5 मिनट ड्रॉ कर दी। अच्छा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आपने बनाया है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा इतना जबरदस्त, ये तो एग्जैक्ट बना दिया आपने। सही। तो कह रहे हाँ यार मैं आर्किटेक्ट, मैं डिजाइनर, मैं इंजीनियर बनना चाहता था। अब्बा जी ने कहा कि डॉक्टर बन जाओ, तो मैं डॉक्टर बन गया। लेकिन ये मेरा काम शौक का, ये मेरा टैलेंट का, ये मेरे पैशन का, ये मेरे स्किल स्ट्रेंथ का था, बस इधर आ गया हूँ मैं। तो अब मैं कहती पेशेंट ज्यादा क्यों नहीं देखते? कर दिल नहीं करता। अगर वो इंजीनियरिंग वाला काम कर रहे होते तो उसमें क्या जिद्दत लेके बगैर सीखे देखें कर सकते, क्या जिद्दत लेके आते, क्या डेवलपमेंट उसके अंदर, क्या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते। पेरेंट्स को भी चाहिए कि सोसाइटी के अंदर, टीचर्स को भी चाहिए कि उस बच्चे का एक्चुअली वो टैलेंट डिस्कवर कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, किसी करियर काउंसलर से मिलने जाके किसी से बात कर लें कि इस बच्चे को क्या करना चाहिए। नहीं तो उसको वो 3 इडियट जो एक मूवी है वो देख लेनी चाहिए कि वो फरहान को क्या करना चाहिए था, कि उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था। उसने कहा सुकून में तो रहेगा, तसल्ली में तो रहेगा, इत्मीनान तो इसको रहेगा ना। अगर ये काम वो करता रहा जो इसकी पर्सनैलिटी, टैलेंट, स्किल्स, नॉलेज के मुताबिक नहीं है, तो फिर टांका ठीक नहीं लगेगा। वो यही कहेगा तनख्वाह थोड़ी है, वो यही का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चों से कम रखे और सिर्फ उनको दीन की तालीम दे। ठीक है। उनको जिसमें आगे जाके हिसाब भी देना है कि क्या वालिदैन की इज्जत की, वो उसको बताए, क्या दूसरों का, बहन भाइयों का ख्याल रखा उसको, क्या आपने वक्त पे अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, उसका बस दें। बाकी वो जो करना चाहता करने दे, एक्सपीरियंस करने दें यार उसको, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। फिर अच्छा, इस तरह से हम जब इस चीज़ को लेकर चलते हैं, जैसी सजेशन आई है खालिद साहब की जानिब से कि पेरेंट्स को कर देना चाहिए कि जो बच्चा करना चाहता है, जो वो सोचना चाहता है, जो वो सोच रहा है कि वो करेगा, उसे करने दिया जाए। यहाँ पे जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो बच्चा, वो यूथ में जब जाता है, जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाता है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी उसके पास बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारी सोचें उसके ऊपर जो हैं वो जहन में सवार हो जाती हैं। और इसी में ये सोच आती है कि मैं ये काम करूँगा, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, मेरा बॉस मुझे थपकी दे, मेरा जो भी अथॉरिटेटिव हेड है उसकी जानिब से मुझे शाबाश मिलनी चाहिए। ये जो हौसला अफजाई वाला फैक्टर है, अप्रिसिएशन मांगने का जो फैक्टर है, ये भी यकीनन सोच को मस्बत तरफ ले जाता है या फिर मनफी तरफ ले जाता है? नहीं, डेफिनेटली मस्बत तरफ ले जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आप काम कर रहे हैं और आप ऑफ डेज में भी आ रहे हैं, मतलब संडे ऑफ डे है, सब जगह लोग सो रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपका दिल चाहता है कि आपको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए और यही एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। और हम एक्सपेक्टेशंस कायम कर लेते हैं और उसकी रीज़न ये कि हर राह चलते से तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना कि ये मुझे गुजरते हुए मुझे रास्ता दे देगा या मुझे ऐसे फेवर दे देगा। आपका जहाँ पे कोई एक रिलेशन होता है, जहाँ पर आपका उठना बैठना होता है, जहाँ पे अब खालिद साहब के साथ आपका एक ताल्लुक है, ठीक है, तो आप इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जी ये मुझे रिस्पेक्ट देंगे, तो ये एक ऑटोमेटिकली, और उनको देनी भी चाहिए, लेकिन एक ऑटोमेटिकली हमारा एक इम्प्रेशन बन जाता है एक शख्स के लिए। तो उम्मीद कायम हो जाना
اور اس کو جو ہے وہ خواہش رکھنا اور بہت کلوز لوگوں سے, مطلب آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے, اس دوستی کو لے کر آپ چل رہی ہیں تو آپ کہیں گی نا کہ یار مجھے جب کام پڑے تو اینی میرے ساتھ کھڑی ہو, ٹھیک ہے, تو یہ ایک امید بن گئی آپ کی. اور اینی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یار وہ میرے لیے اتنا کریے تو مجھے جب اس کو ضرورت پڑے اس کی ایک کال پہ مجھے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. یہ ایک امید ہے اس میں, یہ تو امید ہے, لیکن اس میں یہ نیگیٹو پرسیپشن قائم کر لینا ہے کہ نہیں میں تو جب بھی کال کروں گی اینی یا قرۃ العین میرے ساتھ نہیں دے گی, خالد صاحب میرا ساتھ نہیں دیں گے, اس کو ہم کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں, یا پھر اس کو مینیج کرنے کے کیا طریقے کار ہیں؟ آپ سے ہی کنٹینیو کروں گے, ایک بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سوچ کو مثبت ہونا یا منفی ہونا کس کے بس میں ہے کہ ہماری سوچ کنٹرول ہو جائے, اور اگر ہم سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے, کیا فنڈامنٹل رولز ہیں جن کو اپلائی کرنا ہے ہمیں اپنے اوپر اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم اچھا سوچنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے ہم سے منسلک لوگوں پر. اوور آل سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں جب ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک خاص مائنڈ سیٹ کو لے کر چلنا اور سوچ کو ایکسپوجر دینا, یہ کس طرح سے عمل میں آ سکتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک نیگیٹو پرسیپشن قائم کر لی جاتی ہے, ہم خود ہی سے سوچنے لگتے ہیں نہیں یہ میرا ساتھ نہیں دے گا, یہ مجھے کام نہیں آئے گا, یہ میری تعریف نہیں کرے گا, یہ تو کسی بات پہ مجھے اچھا کہہ ہی نہیں سکتا. یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ انسانی سوچ ہے. انسان ہے نا, ہر طرح کا سوچ تو سوچنی ہے. اپنے آپ کو جتنا ہم نے لمیٹڈ کیا ہوگا ہم اتنا سوچیں گے. ہر بار کی جہاں تک آپ نے بات کی, مجھے جب کام پڑے گا تو میں سوچوں گی کہ میرے سرکل میں کون ایسا شخص جو میرے ساتھ فوراً کھڑا رہے گا. جب ایمرجنسی ہے, آپ کو پتہ چلا ہے کہ اینی اس پرابلم میں ہے اور آپ نہیں آتی ہیں, تو آٹومیٹیکلی مجھے ایک امپریشن آئے گا کہ یار اس کو میرے ساتھ ادھر کھڑے ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ میری ایک انسانی جبلت ہے کہ مجھے خواہش تھی کہ میرے ساتھ آپ کھڑی ہوتی تو مجھے زیادہ ایک ڈھارس ملتی, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ رونے کے لیے بھی ایک کاندھا چاہیے ہوتا ہے جو ہر ایک کا میسر نہیں ہوتا اور ہر ایک کا چاہیے بھی نہیں ہوتا. چند ایک احباب ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان سے آپ کی آٹومیٹیکلی ایک ایکسپیکٹیشن اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ آپ بھی اتنا ہی ان کے کلوز رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب آپ نے دونوں طرف سے, کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اب ایک ہاتھ سے تو نہیں کہ ایک کی طرف سے تو مجھے کبھی بھی ایسے امید نہیں رہے گی کہ میں نے کبھی کیا نہ اور میں امید رکھ کے بیٹھی ہوں کہ مجھے ہر دفعہ ہوگا. یہ ایک انسانی سوچ کے تحت جو ہے وہ ہم ایسے تعلق بنا لیتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ رشتے جو ہیں, جو تعلق جو ہیں, وہ خون کے علاوہ بھی ہمارے بہت سے رشتے ہیں, زبان کے رشتے ہیں, دوستی کے رشتے ہیں. ان لوگوں سے امید ہو جانا یہ ایک انسانی جبلت ہے, اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان کو ساتھ لے کر چلنا اور ان کے بارے میں سوچ لینا کہ آج وہ چونکہ میرے پاس نہیں آئی, اب یہ نہیں پتا کہ اس کے اینڈ پہ کیا پرابلم تھی, لیکن ہم اپنے طور پر ایک سوچ لیتے ہیں. یہ کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے. جب ہمیں آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے یا ہمیں کوئی تھرڈ پرسن آ کر بتاتا ہے کہ یار تمہیں نہیں پتا اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے, اوہو اچھا, تو وہ سارے گلے شکوے آٹومیٹیکلی دور ہو جاتے ہیں اور وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ خود سے ایک شخص سے نفرت شروع کر دے, پھر آپ کی مثبت سوچ تو وہاں دم توڑ جاتی ہے. پھر آپ کی اس کی پازیٹیوٹی بھی نیگیٹیوٹی میں شامل ہوتی نظر آتی ہے. تو وہاں پہ آپ کا کنٹرول اس وجہ سے نہیں رہتا کیونکہ لوگ آپ کے کانوں میں آ کے باتیں اتنا ڈالیں گے, ہما تو ایسے ہے, وہ تو ایسے کر رہی ہے, تو وہ آپ آٹومیٹیکلی, یہ کانوں کا کچا ہونا بھی اس کو اس کے ایک زندہ مثال ہے کہ ہم جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے ہم کہہ دیں گے کہ نہیں جی اس نے تو واقعی ایسے کہا ہوگا. اچھا, یہ اس میں ایک اور چیز آ سکتی ہے, یا تو ہم بغیر سوچے سمجھے ایسا کرتے ہیں یا پھر کسی اور کی سوچ کو ہم اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ پھر اسی کے پوائنٹ آف ویو کو ہم کیری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو سر جی آپ کو نہیں پتا, وہ تو آپ کے بارے میں ایسے بات کر رہی تھی, اچھا ویسے بات کر رہی تھی, اس کا تو وہ لے کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو. اور ہم اس سینڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے جا کر انہیں کیا بات کرنی, وہ میرے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. بالکل ہم اس سوچ کے تحت بھی چل رہے ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک سٹیج آتی ہے جب آہستہ آہستہ, وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر پہ بھی پانی گرتا رہے گا تو سوراخ کر دے گا. تو آہستہ آہستہ جب کان بھرے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا, کیونکہ لائف میں میرے خیال میں بہت سے ایسے مقام آتے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی ذات کی کلیریفیکیشن دینی پڑ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو مجبوراً جا کے بتانا پڑتا ہے کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے, میری طرف سے ایسی پرابلم نہیں ہے. لیکن پرابلم وہی ہو جاتی ہے کہ ہمارے ارد گرد دیکھیں ہر طرح کی مخلوق کام کر رہی ہے.
अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, बुरे लोग भी हमारे बिल्कुल साथ ऐसे ही हैं, और हमने उन्हीं में सर्वाइव करना है, उनसे निकल के हम कहीं भाग नहीं सकते, हमने ऐसे ही। इन्हीं लोगों में सर्वाइव करना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने कानों को भी खुला रखना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम लोगों की बातों को सुन रहे हों और उन लोगों को हम समझ रहे हों, बल्कि इसलिए कि हमारी, जो मैंने शुरू में बात की थी ना, कि एक सोच होती है, मनफी सोच है कि मुझे किस तरीके से लोग क्या कहेंगे और मुझे अच्छा छोड़ो यार जैसे भी सोचते हैं। जब हम छोड़ो की बात कर देते हैं ना, तो उसमें लोग समझते हैं कि चूंकि इसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये सच बातें हो रही है। सही। ठीक है, और वो बातें जो हैं वो हमारी ज़ात के बारे में वो एक ऐसी इम्पेक्ट कर देते हैं, एक ऐसी सोच को जन्म देते हैं जो हम तोड़ना चाहें भी तो हम किसी मकाम पे तोड़ नहीं सकते। इंसानी ताल्लुकात की कुर्रतुल ऐन ने बात की। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सोच का डिफरेंस हमें बहुत वाज़े तौर पे नज़र आता है। ये मेरा एहसास करेगा, इसकी सोच और मेरी सोच जो है वो उसमें हम आहंगी है, और ये जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही सोचता है, इसको ही मेरी बात समझ आती है। जबकि कोई दूसरा हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करता हो, बहुत ज़्यादा एहसास भी रखता हो, अच्छे जज्बात भी रखता हो, हम उसके बारे में ऐसा नहीं सोच रहे। हमें तो एक ख़ास जो है वो इंसान नज़र आ रहा है जिससे हम ये एक्सपेक्ट करें। अब यहाँ पे कैसे सोचा जाए कि कोई दूसरा भी इसके लेवल पे आ सकता है, उसकी जगह पे आ सकता है, या हो सकता है कि फ़लाँ के बारे में हमें ये लग रहा है कि ये मेरा एहसास नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं पा रहा, वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझा बैठा हो। शुक्रिया मिस हुमा। मैं वापस उसके ऊपर ही आता हूँ, बात के ऊपर के जहाँ मैंने कहा था जज्बा, अमल और सोच है। ये फिजान नज़र था, ये मकतब की करामत थी। सिखाए किसने? इस्माइल को आदाब फर्जंदी। क्या बात। उनकी सोच कहाँ से आई? किसने डाली होगी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की। कुछ लोग तो कहते हैं मैं उस बाप का बेटा हूँ, मैं उस ख़ानदान से हूँ जिसने जन्नत में भी गलती कर ली थी। उन्होंने गलती की, फिर उस गलती की माफ़ी हुई। वो कैसे हुई? क्या बोलना था? वो सोच कहाँ से आई? कहीं से आई? बिल्कुल। मेरी रूह जब नहीं थी, जब मैं यहाँ पे इस कायनात में नहीं था, तो कहाँ पे था? तो मैं आलम अरवाह में था। सही। जब आलम अरवाह में था तो पहले ही फैसला हो चुका था कि खालिद जावेद अनवर साहब पैदा होंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, वहाँ पे ये रहेंगे, वो जॉब करेंगे, यहाँ शादी होगी, फिर इस तरह चैनल पे आके बोलेंगे। पहले से तय था। ऐसे ही हुआ। बिल्कुल। अच्छा, अब अगली बात के ऊपर आ जाते हैं कि ये जो सोच है ये मालिक की तरफ से अता होती है, और मालिक ही आपको सही रास्ते दिखाता है, वही आपके हालात को भी तब्दील करता है, सोच को भी तब्दील करता है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, वो इस तरह से कि अल्लाह ने तो कहा कुरान पाक में, मैं मुसलमान हूँ, मैं मानता हूँ जो लिखा सच है। बिल्कुल। कुरान पाक में जो लिखा सच है, मुसलमान हूँ, मानता हूँ। उसने कहा मैं तुझे आजमाऊंगा। बेशक हुज़न या हज़न, खौफ दे के। खौफ क्या है? सोच है। बिल्कुल है। मैं खौफ दे के, सोच दे के, माल में नक्स दे के आजमाऊंगा। डेफिनेटली आजमाऊंगा। अगर तुम सब्र करो, अब अगली बात आ गई, अगर तुम सब्र करोगे तो खुशखबरी है। बेशक। तो अब बात जब यहाँ पे आ गई कि जब आपके रिलेशनशिप अपने फैमिली मेंबर्स में है, दोस्तों में है, सोसाइटी में है, तो उसमें आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं, तो अगर किसी ने पूरी नहीं की तो व्हाई डोंट यू बी पॉजिटिव? यार उसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आप नेगेटिव ही सोच रहे हो, मेरे नाल ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही ऐसा करिए, है ही ऐसी। तो ये जो है आपकी अपनी शख्सियत के अंदर ही है, चूंकि अल्लाह ने आपको परफेक्ट नहीं बनाया, नंबर वन। नंबर टू, दिस वर्ल्ड इज नॉट मेंट टू मेक यू हैप्पी। ये दुनिया आपको खुश करने के लिए नहीं बनाई गई, और यहाँ पे ये जो लोग हैं ये आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पैदा नहीं किए गए। तो जब तक इस बात का एहसास नहीं होगा तब तक ऐसी एक्सपेक्टेशंस आती रहेंगी, स्ट्रेस में जाते रहेंगे, जलते कुड़ते रहेंगे, एंड पे फिर वही आएगा, प्लेयर ऑफ ब्रेन माइंड। वो दिल का जो इत्मीनान है वो कहता मेरे पास है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, कि मेरा जिक्र करोगे तो सुकून मिलेगा। यार ये लोग आपके लिए तैयार होंगे, आपके लिए रास्ता साफ करेंगे, आपके लिए आंखें बिछाएंगे, अगर आप उसके साथ कनेक्टेड हैं। बात ये है कि हम कनेक्टेड नहीं है, रोज पंखे को डंडे से हिला देते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये मेरे साथ ऐसा, मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा किया था। स्विच कैसे ठीक कराना है, उसका कनेक्शन कैसे डेवलप कराना है, और क्या क्या रूल्स और फंडामेंटल्स अपनाने हैं, सजेशंस और सॉल्यूशंस लेंगे अपने दोनों मेहमानों से। नाज़रीन, प्रोग्राम के लास्ट सेशन में एक ब्रेक की जाने बड़े ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के प्रोग्राम का ये लास्ट सेशन है जिसमें हमेशा की तरह कुछ सॉल्यूशंस और सजेशंस डिस्कस करेंगे अपने दोनों मेहमानों से, और जानेंगे कि सोच को बदलना
کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں تو اس کے لیے ہمیں کتنا ورک آؤٹ کرنا ہے, کتنی ایفرٹ کرنی ہے, وہ ایفرٹ کس طرح سے کی جا سکتی ہے, اس کے لیے کچھ ٹپس لے لیتے ہیں, کچھ سولوشنز لے لیتے ہیں, کچھ سجیشنز لے لیتے ہیں اپنے دونوں مہمانوں سے. قرۃ العین آپ سے اسٹارٹ لینا چاہوں گی, کیا سجیسٹ کریں گی سوچ کو بدلنا کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان, اور اگر چاہتا ہے ایک انسان کہ وہ اپنی منفی سوچ کو بدل کے پازیٹیوٹی کو اپنائے تو پھر اسے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو جو میں نے بالکل سٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ کو کسی کی اگر سوچ بدلنی ہے تو آپ کو اس کے لیول پر آنا ہوگا. ابھی سر بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک سوال یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ منفی سوچ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے یا مرد حضرات میں زیادہ ہوتی ہے, اور میں چاہوں گی کہ ان کی سجیشن بھی اس حوالے سے تھوڑا سا اگر یہ بات کریں تو ٹھیک ہے. کیونکہ خواتین جس طرح سے بات کی نا, اگر شوہر کسی سے بھی بات کر رہے ہیں ہنس کے تو فوراً سوچنا شروع کر دیتی ہیں یقیناً کوئی خاتون ہوگی, یقیناً کوئی, یہ نہیں پتا کہ اس کے اینڈ پہ کیا پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں. تو ہم ذرا جلدی سے ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں اور جلدی سے منفی سوچ کو لے کر چلنا شروع کر دیتے ہیں. کوشش یہی ہونی چاہیے سب سے پہلے تو انسان کو سمجھنا چاہیے, اور پھر جیسے ہم نے بات کی کہ منفی سوچ میرے نزدیک ہو سکتا ہے وہ منفی نہ ہو, آپ کے نزدیک وہ منفی سوچ ہو سکتی ہے. پہلے اس کو بھی دیکھنا ہے. جو مین تھیم ہے اس کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو بڑی نیگیٹو چل رہی ہے, لیکن اس کو زندگی کی طرف لانے کے لیے میرے خیال میں سوسائڈ بھی جو ہے وہ آپ کی منفی سوچ ہی کا اثر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص سوسائڈ کر لیتا ہے. اس کی سوچ کو اگر وہ آخری سیکنڈ میں تبدیل کر دیا جائے تو کبھی بھی کوئی شخص سوسائڈ نہ کرے. تو آپ کو اس کے لیول پر جانا بہت ضروری ہے, اور آج کل بچوں کے قریب ماں باپ کو بہت زیادہ, ماں باپ کو, بڑوں کو, جو گھر کے گارڈینز ہیں ان کو بہت قریب ہونا چاہیے تاکہ ان کی سوچ کو کنگھالتے رہیں کہ ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. بالکل, کیونکہ بہت سی چیزیں تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں, اور جب کوئی ایکشن ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہو اس کے تو یہ نیگیٹو چیزیں چل رہی تھی. تو ہمیں ایک تو دوسرا یہ اس کو چھوڑ دیں, پلیز اس کو چھوڑ دیں, اس کا استعمال گھروں میں چھوڑ دیں. مشکل ہے اس کو کسی حد تک کم کر سکتے. اس کی وجہ سے ہم آپس میں بہت دور ہو گئے ہیں, اور اتنا دور ہو گئے کہ ہم کسی سے ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم چیزوں کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. جب تک آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہوگا ہمیں پتہ نہیں چلے گا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ ایک چھوٹا سا کانفلکٹ بھی اتنا ریز کر جاتے ہیں ہم, کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, سوشل انٹریکشن. تو ہمیں جو ہے وہ اس سے دور ہونا ہے. گھر میں بیٹھ کر, یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں, آؤ ہم باتیں کرتے ہیں. ان باتیں کرنے, قصے کہانیاں سنانے میں میرے خیال میں چیزوں کو آسانی سے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے بہت زیادہ. پھر میں یہ کہوں گی کہ ٹیچرز کی بھی بہت ذمہ داری ہوتی ہے, جو کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو پڑھانے سے ہی ٹائم نہیں ملتا. میں چھوٹی کلاسز کے بچوں کی بات کر رہی ہوں, بڑے تو بہت بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے جیسے, آ کے پھر وہ کہہ دیتے ہیں جی اب تو ہماری سوچ ہی نہیں بدل سکتی. تو بچوں کو بھی موقع دینا چاہیے. ٹیچرز کے بچے بہت قریب ہوتے ہیں, ان کو سمجھتے بہت زیادہ ہیں اور ان پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. بچے کہتے ہیں جی ہماری ٹیچر نے یہ کہہ دیا تو یہ تو حرف آخر ہے بھائی, اس کے علاوہ تو ہم کوئی اور بات نہیں سنیں گے. تو ٹیچرز کو بھی بچوں کے بارے میں, ان کی سینسٹیوٹی کے بارے میں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ارد گرد محلے میں آپ ٹیوشن پر جا رہے ہو, آپ اکیڈمی جا رہے ہو, کہیں نہ کہیں بچے کو جو بہت سینسٹیو ہے اس کو سمجھیں کہ اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے, اور اس کی کمپنی کیسی ہے, وہ کیسے لوگوں کے ساتھ آ جا رہا ہے. جہاں پہ بھی کہیں تھوڑا سا بھی آپ کو شک ہوتا ہے, اور ماں باپ کو چاہیے کہ میں بار بار کہوں گی کہ اس کا یوز ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کو بھی چیک کریں کہ بچے اس میں چیک کیا کر رہے ہیں, یہاں کی کنورسیشن کیا ہے بچوں کی. جو یہاں کنورسیشن ہے وہ اصل زندگی میں بچہ ویسے ہے, آپ کے سامنے بچہ اور ہے. بہت اچھی سجیشنز دی ہیں قرۃ العین نے. خالد صاحب آپ کو بھی میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی آج کی جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں سوچ کی ہم نے بات کی, سوچ کو بدلنے کی بات کی. آپ کے نزدیک کیا یہ واقعی ایک آسان کام ہے کہ ہم اپنی سوچ بدل سکتے ہیں؟ نہیں, یہ آسان کام تو بالکل نہیں ہے. یہ تو بہت مشکل کام ہے, اور یہ کسی کی مدد کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا, اور کوئی کسی غیبی مدد کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور کسی کے فیض کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی عطا سے ہو سکتا ہے. میں پہلے آنسر کر دوں مس کا جو کوشچن تھا کہ حضرت انسان میں مرد اور عورت, میل اور فیمیل میں زیادہ, وہ اس میں یہ کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بہترین خوبصورت ترین مخلوقات ہیں. بے شک. حضرت انسان چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, اور بنایا بھی اشرف المخلوقات. کائنات میں کتنی مخلوق, کتنے چرند پرند, جانور, نباتات, حیوانات, بالکل ہے, سب سے بہترین یہ دونوں ہیں. تو میں کون ہوتا ہوں ونڈ کرنے والا کہ بھی یہ اچھا, یہ برا, یہ اس کا یہ, اس کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. I am different like you, you are different from me, I am different from you. تو جب دونوں ہی ڈیفرنٹ ہیں تو پھر ایک دوسرے کی ریسپیکٹ لازم ہو جاتی ہے. آپ میرا ریگارڈ کریں, میں آپ کا ریگارڈ کروں. آپ کا اپنی جیورسڈکشن, میری اپنی جیورسڈکشن ہے. اب آپ نے سلیوشن کی بات کی
मोहतरमा सोल्यूशन में ये बात है कि मैं जब इस तरह की चीज़ों में फंसता हूँ तो फिर जो मेरे पहले गुजर गए हैं फिर मैं उनको सोचता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि यार वो कैसे इस सिचुएशन से निकले। तो फिर आप हिस्ट्री कर लें हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी से कि वो किन सिचुएशन से आए, फिर करते करते इस सेंचुरी में आ जाए, इस मुल्क में आ जाए, तो यहाँ पे फिर हज़रत इकबाल मेरे सामने आते हैं कि मैं उनसे सीखता हूँ। और मौजूदा दौर के या रिसेंट पास्ट के मैं हज़रत वासिफ अली वासिफ को सुनता हूँ कि ये इन्होंने कैसे गुजारा किया, इन्होंने कैसे मैनेज किया इन हालात को। चूँकि वो, अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि हज़रत अली बिन उस्मान अल जलाबी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से गए तकरीबन 1000 साल हो चुका है। उनकी आज भी किताब उतनी ही पॉपुलर है, कश्फुल महजूब के नाम से लोग आज भी पढ़ते हैं। वो 1000 साल पहले की लिखी हुई हमारे लिए रिकमेंडेशंस, हमारे लिए तरजीहात, हमारे लिए सजेशंस वो मौजूद है। आखिरी जुमले के ऊपर ये बात कर दूं कि हज़रत इकबाल ने कहा है इसी सोच के बारे में कि दो दुनिया होती हैं, एक तो आपकी मन की होती है, एक आपके तन की होती है। तो मन में और तन में दोनों में सोच एक उसके अंदर कार फरमा होगी। जो मन की दुनिया है उसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। मन की दुनिया में जज्बा, जज्बे के बाद सोज, मस्ती, शौक, ये 4 चीजें हैं। यकीनन है। तो ये जज्बा सोच से डेवलप हो रहा है, ये सोज या मस्ती अमल से पैदा हो रही है। तो ये 4 को समझना जरूरी है। और 4 ही तन की हैं। उसमें क्या है, एक सूद, सौदा, मकर और फन। बिल्कुल है। ये चारों को डिस्टिंक्ट रहना चाहिए। तो इकबाल का फरमाना इसके ऊपर ये है कि अपने इन चारों को समझें, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। सुराग जिंदगी आप मुझे पूछ रहे हो यहाँ बिठा के कि सोच का बताएं। इकबाल कह रहा है कि सुराग है ये जिंदगी का, ये सीक्रेट ऑफ लाइफ है। अपने मन में डूबकर, मन में डूबना यानी कि अपनी 4 अच्छी और 4 बुरी को समझ लो क्या है ये। अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपने आप को तो पहचान। तो अपने आप को पहचानना जरूरी है। और होगा कैसे, जाके किसी के पास बैठे, किसी इसको मैसेज में कंक्लूड करेंगे, किसी मेंटोर के पास, किसी कोच, किसी उस्ताद के पास जाके पैर पकड़ लें उसके, जनाब मुझे इस लाइफ में कैसे गुजारा करना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, मुझे प्लीज हेल्प कर दें। तो आपने किसी उस्ताद को चूज कर लें, गुरु, मेंटोर, चाहे वो रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, किसी एक को चूज कर लें। इसके बगैर गुजारा नहीं है, वरना इस तरह के सेशन हजारों होते रहेंगे। बिल्कुल, ऐसे फायदा कोई नहीं होगा। कुरातुलैन, आपका क्या पैगाम है? मैं भी बस यही कहूँगी कि सर ने बहुत अच्छी बात की है कि हम बहुत आगे तक जाने की बजाय अपने घर में ही किसी को देखें, और घर में कहीं खाला, खालू, दादा, दादी, कोई भी ऐसा शख्स होगा आपके करीब, कोई रिलेटिव होगा जिसको आप समझ सकते हैं उसको। और सोच बदलना वाकई कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर उसी के लेवल पर आकर कोई बड़ा अगर हिम्मत करके इस आग में कूदता है तो कहीं ना कहीं आकर सोच को तब्दील किया जा सकता है। लेकिन बहुत टाइम टेकिंग काम है ये, बहुत वक्त लगता है, और उस वक्त लगने तक भी आप उस पर नज़र रखें कि आपने किसकी सोच को कैसे तब्दील करना है। और फिर मैं लास्ट में यही कहूँगी कि पहले ये फैसला कर लें कि मनफी है क्या और मस्बत है क्या। बिल्कुल ऐसे कि आप इसको समझ लें, समझने के बाद इसको तब्दील करने पर आएंगे तो यकीनन आसानी होगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।